안녕하세요 여러분. 안녕하세요 여러분. 오늘은 Polyglots이랑 영상을 찍을 생각인데요. 많은 언어로 얘기해보자. 네, 알겠습니다. 일단 한국어. 네, 한국어부터 해야죠. 한국어 배우기 언제 배우기 시작했어요? 제가 13살 때부터 배우기 시작했어요. 지금은 30살이에요. 그래서 헐. 총 10년 이상 엄청 얼마지? 오랫동안 배웠는데요. 저는 19살 때 배우기 시작한 것 같아요. 대학생 때. 네. 근데 요즘은 그 연습할 시간이 많이 없고 그 한국어 능력 시험 5급을 땄는데 3년 전이었는데 2년 전? 네. 2년 전 5급을 땄는데 지금은 아예 한국어를 아예 한국어를 사용하지 않으니까 되게 네. 말하기가 어려워졌어요. 맞아요. 솔직히 말하면 저도 5급 땄어요. 오! 10년 전에? 맞아요. 헐. 근데 문제는 지금 한국어 실력이 떨어지고 있어요. 10년 전부터 계속 떨어지고 있어요. 나도 계속 떨어지고 있어요. 예. 연습을 안 하니까. 맞아요. 맨날 연습해야 잘 말할 수 있죠. 맞아요. 헐. 그렇게 해야지. 네. 어려워졌어요, 사실. 그 다음에는 일본어로 얘기해볼까요? はい。 일본어. 日本語を話しましょう。なんで日本語を勉強してるなんでんですか？日本語は韓国語と似似ています。似てる。似ていますから似ているからそれから勉強してみたかったです。それから例えば約束そう。promise はいそれだけで韓国語と似てるから勉強したい、それだけ理由ですか？はいそうです。そうなんだ。他の理由がない。他の理由がないんですか？でも今理由があります。日本で住んでみたいです。住みたいんですか？はい、住みたいです。東京ですか？東京で京都でもいいです。いいな。でも京都に行きたいです。はい。京都に行きたいんですか？日本に行ったことがありますか？はい、3回行ったことがあります。たくさん行ったことがあるんですね。私は13回行ったことがあります。13回？そう。両親は東京に住んでたから4年間。それから日本語上手ですね。いやもう悪く忘れてしまった。そう。じゃあ次はスペイン語。はい。Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y por qué estás estudiando español? Porque español es uno de los idiomas más importantes del mundo, porque hay mucha gente que está utilizando el español de Sudamérica, sí. Todos países, excepto Brasil. Es un idioma demasiado lindo. ¿Demasiado lindo del mundo para ti? Para mí sí, porque utilizamos me gusta mucho usar eso. ¿Y tú por qué aprendes? Yo al principio 생각했다. Pensé nunca aprendo español. Sí. Yo no quiero aprender español porque es muy similar con el francés. Y parece que no es parecido, parece no es divertido, ¿cierto? Es divertido, sí. Pero al principio pensé que yo nunca voy a estudiar. Nunca iba a estudiar el español, pero tengo un challenge de Lingoda Challenge en español. Y desde 3 años empecé a estudiar español en Lingoda. Sí, qué bueno. ¿Y por qué no empezas con portugués? Portugués, not yet. Now falo portugués. Sí, pienso que el portugués sería muy fácil para ti.
porque ya sabes hablar francés, sabes hablar por español, inglés, portugués. Es como Muy parecido, mismo, sí, muy sí, parecido. sí. Para mí, aprendí portugués en 3 meses, sí. ¿En 3 meses? Sí, sí. ¿Cómo? Y también porque viví en Brasil por 9 meses, Vale. pero son muy parecidos, español y portugués. Ok, 次は、フランス語。はい。はい。いや、oui, on doit parler en français Ouais. maintenant. Ouais. Mhm. Tu as appris le français pour combien de temps? J'avais 24 ans. 24 ans. Ouais, ouais. Je vois. Mhm. Et j'ai commencé parce que pour moi, c'était un défi. Parce que c'est une langue étrangère. Ouais. Et c'est très loin de mon pays, qui est la Thaïlande. Et je ne savais pas parler l'espagnol, je savais parler que l'anglais. C'est pour le français, c'était quelque chose de amusant pour moi. Amusant et nouveau. C'est pourquoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et aussi, j'aime bien la prononciation français. Moi aussi. Avec les R, comment j'adore français, ça. Tu adores le français. Ah, j'adore français. J'aime bien. Et toi? Pourquoi est-ce que tu as... J'ai appris le français à l'école quand j'étais étudiant et après ça, pas du tout. Mais quand j'habitais en Singapour, j'avais une amie française qui je pouvais pratiquer avec. Et toutes les fins de semaine, nous avons pratiqué le français ensemble, le français et le japonais. Mais maintenant, il n'y a personne pour moi de parler avec. C'est trop difficile. On doit utiliser la langue tous les jours pour le pratiquer, s'améliorer. Améliorer, ouais. Ouais. C'est ça. Et des autres langues? Est-ce que nous avons des autres langues en commun? Ouais. En commun? L'anglais, oui, bien sûr, l'anglais. Le chinois. Ah, le chinois. Est-ce que tu veux tenter? Ouais. On va tenter parler en chinois. 我你也的中文比可能我很好，一点点啊。一点点。哪里？就是对，我在大学学中文的。真的吗？对，我不知道了。我的太好了。对，我的 minor 在大学的 minor 就是中文的。真的吗？所以很好啊。How do you say I'm jealous？很，哇。没变来。没变来。那你呢？我吗？怎么学中文啊？我怎么学？我看书，我听音乐，我看电影，我没有老师。对。但是当我新加坡住在了时间，我用英文，我用了中文一点点，在工作。但是那里大部分的人用英语不是吗？在新加坡人都会用英语，那你有机会用中文吗？多人说英文，大部分人说英文。So like it was hard to get opportunities to practice. 对。那我也感觉也是这样，因为我去新加坡5次了吧？对，我喜欢新加坡，在那里有很多朋友。我也喜欢新加坡。那你去过中国了吗？没去过了。真的吗？你呢？没有去过，没有去过，我只去过台湾了吧？我也是。我很喜欢台湾，我去过了台中、台北、南投。你呢？台北。对呀。就是台北。还有什么？英文。We should probably finish off the video in English. So, 马来语。为什么？我不会啊。印尼有什么呀？ Indonesia. Saya sedang belajar bahasa Indonesia tapi tidak ada waktu belajar. Oke. Kamu sedang belajar bahasa Indonesia? ¿Cómo se dice no? Tidak. Enggak. Tidak belajar bahasa Indonesia
Sekarang Sekarang. bagaimana belajar bahasa Indonesia? Bagaimana? How? How? Hmm. I don't study. I just picked up a few phrases. Oh, nice. Yeah, that's Okay. Okay, I thought okay. But it's really good. I mean, you speak without fear. Tak tak. Nice. I've learned Indonesian for like longer than other languages. Really? Longer than Korean? No, Oh, Korean, of Korean course. is the longest. But French, before Spanish. Wow. But I find it really difficult to talk because nobody talk in Indonesia because they have the second language. So like some people speak Java if you go to the Javanese area. Dialects. So it's like it's a bit hard to like practice. practice. Bahasa Indonesia. Mhm. I see. โอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะ Lindie เสร็จยัง เสร็จแล้ว เสร็จแล้ว We're done, guys. Thank you Thank very you much. so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye. See you.